अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात का 1:30 बजा था। सुल्तानपुर आने ही वाला था। देवहेकल इंजन 15 बोगियों को खींचता हुआ मंजिल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। ट्रेन की धड़धड़ाहट रात का सन्नाटा मजरूह कर रही थी। बाहर मैदानी हवाएं दरख्तों से टकराकर अजीब सा बेहंगम शोर कर रही थी, जैसे बहुत सारी रूहें सर झुकाएं बैन कर रही हों और अपने आप को कोस रही हों। मैंने धुंधली सी रोशनी में डब्बे का जायजा लिया। सारे मुसाफिर सो चुके थे। मैं एक बार फिर ख्यालात में खो गया। पूरे 20 साल बाद मैं अमेरिका से वापस लौट रहा था। जब मेरी उम्र 8 बरस थी तो अब्बा जान की ख्वाहिश पर मुझे 7 समंदर पार जाना पड़ा था। वहीं मेरी तालीम और परवरिश हुई। मुझे अपने वालिदैन की शक्लें ज़रा ज़रा सी याद थी। अमेरिका में मुझे अब्बा जान के खतूत मिलते रहते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद खतूत आने बंद हो गए। दोबारा जो ख़त मिला तो वो अब्बा जान की बजाय हमारे ख़ानदानी डॉक्टर जाहिद मुश्ताक का था। उसने अब्बा जान की पुरस्रार मौत की खबर दी थी। मुझे याद आया, इससे पहले दादा जान और चचा जान भी कुछ इसी नौयत की मौत का शिकार हुए थे। अब सिवाय मेरे और अम्मी जान के ख़ानदान का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचा था। अम्मी जान हवेली में तन्हा रह गई थी और मैं उनसे हज़ारों मील दूर था। अब्बा जान की मौत के कुछ ही अरसे बाद डॉक्टर जाहिद मुश्ताक का एक और ख़त मिला। ये उनका आखिरी ख़त था। उस ख़त को पढ़कर जैसे मेरे अंदर से किसी ने रूह ही खींच ली हो। मैं किसी बुत की तरह एक जगह गड़ कर रह गया। डॉक्टर का ख़त हसरत व यास का मुंह बोलता सबूत था। फिर गोया एकदम मुझ में जान आ गई। मैं चीखने लगा, धाड़े मार मार कर रोने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे कोई दिलासा नहीं देने वाला था। मैं हैरानगी से ख़त पर नज़र दौड़ाने लगा। डॉक्टर जाहिद ने लिखा था, अजीज़म छोटे मालिक गुलजार, कुछ अरसे से मैं ऐसे नागवार फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ जिस पर मैं खुद मुतासिफ और नादिम हूँ, मगर क्या किया जाए, मजबूरियाँ फिर मजबूरियाँ होती हैं। इंसान जबर से आज़ाद नहीं है। आपके अब्बा हुजूर की नागहानी मौत ही क्या कम थी। वो सानेहा भूला नहीं था कि एक और सदमा सामने आ गया। अब मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब आपकी अम्मी हुजूर दाई अजल को लब्बैक कह गई हैं। उनकी रहलत भी दूसरे अफराद की तरह गैर मामूली है। अब जागीर की देखभाल और हवेली की निगरानी के लिए मैं तन्हा रह गया हूँ। खुद को तन्हा पाकर बड़ी बेबसी और बेचारगी महसूस करता हूँ। आपके सिवा ख़ानदान का कोई फ़र्द बाकी नहीं रहा। अब आपका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मेरी खिदमत बहरहाल हाजिर हैं, मगर आपकी मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। टिकट साथ ही मुंसलिक है। आप पहली फुर्सत में सुल्तानपुर के लिए रवाना हो जाएं। खैरंदेश डॉक्टर जाहिद मुश्ताक। डॉक्टर का ख़त मिलने के बाद एक एक पल गुजारना दूभर हो रहा था। मैं पहली परवाज़ से वतन के लिए रवाना हो गया और अब सुल्तानपुर करीब आ रहा था। मैं एक बार फिर माजी में चला गया। अब्बा जान और अम्मी जान के चेहरे नज़रों में घूम रहे थे। वो चेहरे जो मैंने 8 साल की उम्र में देखे थे। मेरे लोहे जहन पर वो मंजर रोशन हो गया जब वो मुझे स्टेशन पर रुखसत करने के लिए आए थे। अब्बा जान बहुत बुझे बुझे और रंजीदा खातिर थे। अम्मी जान दूसरी तरफ चेहरा किए आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी ना मिल सकेंगे। सुल्तानपुर के स्टेशन पर ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी और आगे बढ़ गई। मैं सुल्तानपुर के स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था। मैं प्लेटफार्म पर खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। किसी जीरू का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक हवेली यहाँ से खासी दूर थी। अचानक साहिबान के नीचे कोई हरकत करता हुआ नजर आया। करीब आया तो मैंने देखा, सफ़ेद लिबास में मलबूस दराज कामत एक शख्स था। 50 के लगभग उम्र होगी। सेहत अच्छी थी। करीब आकर उसने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और मुस्कुराते हुए सूटकेस मेरे हाथों से ले लिया। मुझे डॉक्टर जाहिद मुश्ताक कहते हैं। स्टेशन के बाहर पुरानी साख्त की गाड़ी खड़ी थी। डॉक्टर ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर जम गया। गाड़ी ना हमवार और नीम पुख्ता सड़क पर दौड़ने लगी। मैं एक बार फिर ख्यालात में गुम हो गया। आखिर वो ऐसी क्या बात थी कि मेरे वालिदैन इतने तवील अरसे के लिए मुझे जुदा करने के लिए मजबूर हो गए थे। माना कि मुझे आला तालीम के लिए भेजा गया था, मगर सिर्फ 8 साल की उम्र में। फिर उन्होंने एक तवील अरसे के लिए मुझे वापस ना बुलाने का अहद क्यों किया था? क्या उन्हें कोई अंदेशा था?
मैंने डॉक्टर जाहिद की तरफ मुड़ते हुए पूछा, आखिर अब्बा जान और अम्मी जान यके बाद दीगरे कैसे मरे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ लोग मरते नहीं, मार दिए जाते हैं, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। किसने मारा मेरे माँ बाप को? मैं मुश्तिल हो गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे उंगली के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा और मैं तिलमिलाता हुआ खामोश हो गया। लेकिन मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी थी। मैं आखिरकार सब्र से काम लेने लगा। चंद मील आगे जाकर हवेली का पुरस्रार हेवला नजर आने लगा। खुली चांदनी में वो हसीन ख्वाब की मानिंद दिखाई दे रही थी। बेतौजही के बावजूद उसकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई थी। हवेली के गेट पर एक मौमर शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। वो पस्ता कद और करी सूरत था, आंखें बेइंतहा सुर्ख थी। उसने एक झटके से फाटक खोला और एक तरफ को हो गया। ये नादिर है, हवेली का चौकीदार, डॉक्टर जाहिद ने आहिस्ता से कहा। अंदर पहुंचकर डॉक्टर ने एक और शख्स से तारुफ कराया। यह खानसामा रहमत था। रहमत ने बड़े गहरे अंदाज में मेरे सरापे का जायजा लिया और सर हिलाता हुआ अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। मेरे अलावा यही 3 अफराद थे जो हवेली में रहते थे। डॉक्टर ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और खुद आराम करने चला गया। कमरा बहुत साफ सुथरा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस कमरे में अब्बा जान सोते थे। लिबास तब्दील करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं सिगरेट सुलगाकर तफक्कुरात में खो गया। मेरे जहन में डॉक्टर की तहरीर घूम रही थी। अब जागीर की देखभाल के लिए मैं तन्हा रह गया हूँ। खुद को तन्हा पाकर बड़ी बेबसी और लाचारगी महसूस करता हूँ। आपके ख़ानदान में सिवाय आपके कोई बाकी नहीं रहा। आपका यहाँ होना लाजमी है, बेहद लाजमी। मेरे जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या डॉक्टर किसी से खौफजदा था? उसने क्यों कहा था कि यहाँ लोग मरते नहीं, मार दिए जाते हैं? ये उसका खदशा था या तंबीह या धमकी थी? हवेली में आते ही उसने मुझे सो जाने के लिए कहा था। क्या ये बात उसने मेरे आराम की गर्ज से कही थी या कोई मसलहत दरपेश थी? मैं सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा और सोचता रहा। मेरा जहन मेरे वालिदैन की तरफ मुंतकिल हो गया था। इस वजह से मैं अपनी बदनसीबी पर कुड़ने लगा। मैंने कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मेरी नजरें दीवार पर आवेजा एक तस्वीर पर आकर जम गई। ये अब्बा जान की तस्वीर थी। बड़ा रोशन और किताबी चेहरा था, आंखें बड़ी और मूछें घनी थी। वो खानदान के रिवायती लिबास में थे। मुझे उनके होंठों से मुस्कुराहट रेंगती महसूस हुई। फिर यूं महसूस हुआ जैसे उनके होंठ हिल रहे हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते। आप इसे मेरा वहम कह सकते हैं, मगर मुझे साफ दिखाई दे रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों, मगर किसी नादीदा ताकत के ज़ेरे असर मजबूर थे। इस हवेली में कहीं अम्मी जान की भी ख्वाबगाह होगी। अम्मी जान का ख्याल आते ही मैं उठ बैठा। बेचैनी और इस्तराब से मेरा सीना जख्मी हुआ जा रहा था। दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना चाक करके बाहर आ जाएगा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। पूरी हवेली वहशत और वीरानी के आलम में ऊँग रही थी। यहाँ से वहाँ तक सन्नाटे का राज था। अपनी यादाश्त के सहारे में एक तरफ को चलने लगा। थोड़ी देर बाद एक कमरे के सामने खड़ा था। ये अम्मी जान की ख्वाबगाह थी। मैंने कुंडी सरका के दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। एक नागवार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर खुनकी थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे बड़ी पुरसुकून और आरामदेह जगह पर आ गया हूँ। मैं ये आराम और सुकून अम्मी जान की गोद में ही महसूस करता था। मेरा इस्तराब यकलख्त ख़त्म हो गया। तारीकी के बावजूद मैं कमरे में एक चीज़ को देख सकता था। मैंने कमरे का भरपूर जायजा लिया। मेरी बेकरार और तजस्सुस निगाहें इधर उधर भटक रही थी। फिर मेरी निगाहें एक बड़े से सिंगार में इस पर आकर जम गई। वहाँ अम्मी जान की एक बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी। मैं तस्वीर के करीब पहुंचा तो खुद पर काबू न रख सका। आंखों से आंसू बलने लगे। अम्मी जान का मुस्कुराता चेहरा यकलख्त तारीक हो गया। हिज़्न व मलाल ने उनके चेहरे को दबोच लिया, जैसे उन्हें मेरी कैफियत से दिली तकलीफ पहुंची हो। मैं आंसू पहुंचकर तस्वीर पर उंगलियां फेरने लगा। अचानक महसूस हुआ कि मेरे अलावा भी कोई कमरे में मौजूद है। सांस लेने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं बेख्तियार पलटा। दरवाजे पर डॉक्टर जाहिद मुश्ताक खड़ा था। वो न जाने कब से वहाँ पर खड़ा था। ज़रा देर तक वो मुझे घूरता रहा, फिर नपे तोले कदमों के साथ चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र अम्मी जान की तस्वीर पर डाली और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने जवाब न दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जैसे कमरे में कोई मौजूद नहीं। डॉक्टर दोबारा बोला, जाकर सो जाए। मैं मरे हुए कदमों से बाहर निकल आया। पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सन्नाटे में डॉक्टर के कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। न जाने कब मुझे नींद आ गई।
صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، ہاتھ بڑھا کر میز سے پیکٹ اٹھایا اور سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ اسی وقت میری نظریں دروازے پر پڑی، کوئی جھانک رہا تھا۔ پھر وہ چہرہ میرے سامنے آ گیا، وہ خانسامہ رحمت تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ خاصا تفصیلی تھا۔ میں نے ٹوسٹ پر مکھن لگانے کے لیے چھری تلاش کی، مگر چھری موجود نہیں تھی۔ میں نے سر اٹھا کر رحمت کی طرف دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ سٹ پٹا گیا۔ چھری نظر نہیں آ رہی۔ میں مکھن کی ٹکیا سنبھالتے ہوئے بولا، اچھا صاحب، وہ ہڑبڑا کر بولا، پھر چھری جیب سے نکال کر ٹرے میں رکھ دی۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھری جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر زاہد آ گیا۔ وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرتا رہا۔ زیادہ تر باتیں حویلی اور جاگیر کے انتظام کے متعلق تھی۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف جاگیر کا منتظم اور نگران ہے، بلکہ ہمارا خاندانی ڈاکٹر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مہمان خانے میں انسپیکٹر نوید آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں مہمان خانے میں آ گیا۔ انسپیکٹر نوید بھاری بھرکم جسم اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر اس کے چہرے پر پولیس کے دوسرے لوگوں جیسی رونیت اور کرختگی نہیں تھی۔ اس کے برعکس وہ بہت ہنسمکھ اور شگفتہ نظر آیا تھا۔ اس وقت وہ سادے لباس میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی استقبال کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر مجھے تجسس اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی مسٹر گلزار، انسپیکٹر بولا، مگر آپ کے آنے سے ایک ٹیڑھا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ انسپیکٹر نے تائید کے لیے ڈاکٹر زاہد کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر زاہد نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ انسپیکٹر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جاگیر میں کوئی آپ کے خاندان کا جانی دشمن موجود ہے۔ وہ کسی وجہ سے انتقام کی دیوانگی میں مبتلا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے آپ کے خاندان کے تمام افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں۔ انسپیکٹر یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کے خاندان کا دشمن جو کوئی بھی ہے، اس کے جنونی مزاج اور خوفناک انتقام جوئی کے پیش نظر یہ سوچنا غلط نہیں کہ حملہ آپ پر بھی ہوگا۔ آپ خاندان کے آخری فرد ہیں۔ آپ کا دشمن ہر حال میں آپ کو ختم کرنا چاہے گا، کیونکہ آپ کے مرتے ہی اس کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ اب وہ سارا زور آپ پر صرف کر دینا چاہے گا۔ دوسری طرف میں اس کام پر مامور ہوں کہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت کروں، مگر اکیلے میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں اپنے فرض کی تکمیل اس وقت کر سکوں گا جب آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ میری اور ڈاکٹر زاہد کی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ کو علم نہیں کہ دشمن بہت عیار اور شاطر ہے۔ ڈاکٹر زاہد بالکل ہی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ اسے اس گفتگو سے دلچسپی ہے بھی یا نہیں۔ میں نے درمیان میں کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ انسپیکٹر نے پہلو بدل کر پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ موت کا سلسلہ آپ کے دادا جان سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق وہ ایک پہاڑ سے گر کر ہلاک ہوئے تھے۔ ثبوت ایسے تھے کہ جیسے کسی درندے نے ان کے جسم کو نوچ نوچ کر پہاڑی سے دھکا دے دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں منجمد حیرت و خوف کچھ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چونکہ کسی کی دشمنی کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی، اس لیے کیس کو حادثہ سمجھ کر دبا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے چچا جان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب ان کی لاش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو اس خیال کی تردید ہو گئی۔ ان کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر علیحدہ کیا گیا تھا۔ دفعتاً مجھے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ میں نے پیکٹ نکالا اور سگریٹ جلا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اور یہی صورتحال آپ کے والد صاحب کے ساتھ پیش آئی۔ انسپیکٹر نوید گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولا، ان کی لاش جنگل میں گھنی جھاڑیوں کے درمیان دریافت ہوئی تھی۔ نرخرا ادھڑا ہوا تھا، چہرہ خون سے تربتر تھا، جسم پر بے شمار خراشیں اور زخم تھے۔ انتہائی درندگی اور حیوانگی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ خیال ہوا کہ یہ کسی درندے کی کارستانی ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے لاش کو منہ کیوں نہیں لگایا تھا، یوں ہی کیوں چھوڑ دیا تھا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرف کے جنگلات میں صرف چھوٹے جانور ہی پائے جاتے ہیں۔ شیر، چیتے وغیرہ کا اس علاقے میں کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پھر آپ کے والد صاحب کو کس نے ہلاک کیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ ذہن میں اس نامعلوم شخص یا اشخاص کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے آپ کے چچا جان اور دادا کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے ان کی اموات کا پہلے سے ہی علم تھا، مگر انسپیکٹر نوید جس تفصیل اور پیرائی میں بیان کر رہا تھا اس کا مجھ پر شدید اثر ہوا۔ میری نظر میں مرنے والوں کی بے بسی گھوم گئی۔ جنونی قاتل نے کس بے رحمی اور سنگ دلی سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔
और आपकी वालिदा भी इसी जुनून और इंतकाम का शिकार हुई। इंस्पेक्टर ने एक दफ़ा फिर मुझसे गुफ्तगू की। चूंकि वो बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उन्हें हवेली में ही ठिकाने लगा दिया गया। उनकी मौत गला दबाने से हुई। उनके सीने से दिल निकाल लिया गया था। डॉक्टर जाहिद ने खुद मुआयना किया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा। मेरा दिल अंदर ही अंदर से बैठा जा रहा था। दरिंदगी के ये वाक़यात पुरअसरार भी थे और खौफनाक भी, मगर इस बात की तह में किसी भूत प्रेत या किसी दरिंदा सिफत इंसान का ही हाथ हो सकता था। आखिर मेरे ख़ानदान ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या मेरे ख़ानदान की तबाही में हवेली के किसी एक फ़र्द के गुनाह की सज़ा थी? और अब मिस्टर गुलजार, आप हवेली में आ गए हैं, इंस्पेक्टर फ़िक्रमंद लहजे में बोला। आपकी वापसी और हवेली में क़याम हमारे लिए एक चैलेंज है। हम अपनी पूरी तवानाई और सलाहियतें इस बात पर सर्फ कर रहे हैं कि कातिल का हाथ आप तक न पहुँचे। बस एक बार सामने तो आए, फिर बात होगी। मैंने दिल में सोचा और इंस्पेक्टर से गोया हुआ। किसी पर शुबा नहीं किया गया? कतन नहीं। सच पूछिए तो कातिल ने इस कदर गैर मुतवक्के तौर पर इतने गैर मामूली कत्ल किए हैं कि हमें कुछ करने का मौका ही न मिल सका। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या ये तवक्को रखते हैं कि मैं कातिल से पूछकर बताऊं कि वो मुझे कब कत्ल करना पसंद करेगा? मैंने तंज और गम की मिली जुली मुस्कुराहट से कहा। डॉक्टर जाहिद मुझे तीखी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों से नागवारी वाज़े थी। इसके अलावा कुछ नहीं कि आप मोहतात रहें, तन्हा घूमने फिरने से इज्तनाब करें, इंस्पेक्टर गंभीर लहजे में बोला। इंस्पेक्टर नवीद चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर भी उठ गया। मैं खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। सामने चौड़ी सड़क थी। उसके दूसरी तरफ घने और तनावर दरख्तों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सुल्तानपुर सरसब्ज व शादाब इलाका था। किसी ज़माने में मेरे किसी बुजुर्ग को यह इलाका औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से इनाम के तौर पर दिया गया था और उस वक्त से ये हमारे ख़ानदान के कब्ज़े में चला रहा है। इस इलाके में घने जंगल थे और तरह तरह के परिंदों और बेज़रर जानवरों से भरे हुए मैदान थे। यहाँ से कीमती लकड़ी और शहद भारी मिकदार में बरामद होते हैं। 2 दिन में हवेली में कैद रहा। ये दिन मेरे लिए बड़ी परेशानी और इज़्तिराब के थे। सोचने की बात यह है कि कहाँ अमेरिका के हंगामा खेज और मुतहर्रिक रहने वाले माहौल में पला बड़ा नौजवान और कहाँ ये दूर उफ्तादा वीरान और सुनसान हवेली। मेरा दिल घबरा कर रह गया था। मैं खुद को बीमार सा महसूस करने लगा। तंग आकर तीसरे दिन मैंने राइफल संभाली और बाहर निकल खड़ा हुआ। गेट पर डॉक्टर मिल गया। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा, फिर हाथ में दबी हुई राइफल देखकर सब कुछ समझ गया। उसने इशारे से मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे चलता हुआ उसके कमरे में चला गया। डॉक्टर का कमरा बहुत सादा और तकल्लुफात से आरी था। चंद लम्हे तक वो खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, मैं तुमको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। किस चीज़ की? मैंने चौंक कर पूछा। बाहर निकलने की, घूमने फिरने की। वो संजीदगी से बोला, मगर इस तरह तो मैं घुटकर मर जाऊंगा। कुछ भी हो, वो कतईयत के साथ बोला, ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम खानदान के आखिरी फर्द हो और दुश्मन तुम्हारी घात में है। अगर मैं तुम्हें भी खो बैठा तो मेरे लिए खुदकुशी के सिवा कोई चारा ना होगा। डॉक्टर के लहजे में दुख का अंसर गालिब था। मैं उसके खुलूस और अपनायत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं हवेली में बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ। मगर क्या तुम मुझे थोड़ी दूर जाने की इजाज़त भी ना दोगे डॉक्टर? मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मैं इल्तिजा आमेज़ लहजे में बोला। डॉक्टर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ठंडी सांस लेकर बोला, अच्छा खैर, मगर जंगल के ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करना। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वो मुझे प्यार से अपना हाथ मेरे सर में हिलाते हुए आगे बढ़ गए। मैं हवेली से बाहर निकल आया। सूरज मगरिब में गुरूब हो रहा था। शफक फूली हुई थी और परिंदों के गोल आसमान पर मंडला रहे थे। अजीब तरह के शोर से जंगल गूंज रहा था, मगर उस शोर में ख़ास किस्म का लुत्फ था। हल्की धूप की हरारत ने मेरी रगों पे में ताजगी और तवानाई फूंक दी। अमेरिका की कुहर आलूद और घुटी हुई फिजा में ये बात कहाँ थी? हरकत और हरारत से भरपूर एशियाई और पाकिस्तानी शाम ने मेरे वजूद में वलवला और जोश पैदा कर दिया था। मैं मुख्तसर चक्कर लगाकर वापस आ गया था। बिलाशुबा हवेली वीरान और सुनसान थी, मगर उसके बाहर की दुनिया बड़ी दिलफरेब और पुरकैफ थी। इस दुनिया से लाताल्लुक हो जाना कुफरान नेमत था। उस रात मुझे बड़ी गहरी और पुरसुकून नींद आई थी। सुबह बड़ी खूबसूरत और खुशगवार थी। शाम होने वाली थी कि मैं हवेली से निकल खड़ा हुआ। सड़क से एक छोटी सी पगडंडी अलग होकर
जंगल के अंदर चली गई थी। मैं उस पगडंडी पर हो लिया। काफ़ी आगे जाने के बाद हार्ल का एक जोड़ा उड़ता हुआ नजर आया। मैंने निशाना लेकर राइफल दाग दी। हार्ल घबरा कर एक तरफ हो गए। मेरा निशाना खाली गया था। मुझे अपने निशाने की नाकामी से ज़्यादा हार्ल के बच जाने की खुशी थी। वो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैं मुंह में हैरत से उंगली दबाए देख रहा था। अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई। महसूस हुआ जैसे नकरई घंटियां बज उठी हों। फिर एक सुरीली आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? मैंने पलटकर देखा और देखता ही रह गया। हुस्न का एक शाहकार मेरे सामने था। सुर्ख गुलाबी होंठ, सुरमगी बड़ी बड़ी आंखें। ऐसे लग रहा था कि दुनिया में जन्नत की कोई हूर उतर आई है। मैं उसके ख्यालों और उसके सरापा हुस्न में खो गया। बेज़बानों को मारते हो, शर्म नहीं आती? वो मसनूई बरहमी से बोली। मैं यकलख्त ख्यालों से वापस लौट आया। शर्म तो बहुत आती है, मगर मैंने शिकार किया ही कब है? सिर्फ डराया था। क्या कोई परिंदा ज़मीन पर पड़ा नजर आ रहा है? मैं तफहीमी अंदाज में उससे मुखातिब हुआ। कौन है बेटा नरगिस? किसी की आवाज़ आई। फिर झाड़ियों के दरमियान से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके हाथों में कुछ पौधे दबे हुए थे। उसने मुझे घूर कर देखा और उस लड़की की तरफ जिसको उसने नरगिस कहकर पुकारा था। नरगिस ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस होंठ सुकोड़ कर रह गई और मैं उसके होंठों के दिलकश खम में खो गया। बूढ़ा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर नरगिस से मुखातिब हुआ। आओ चलें, शाम हो रही है। बूढ़ा सर झुकाकर चलने लगा। नरगिस उसके पीछे चल पड़ी। जाते जाते उसने एक बार मुझे पलटकर देखा और जल्दी से सर घुमा लिया। अमेरिका में क़याम के दौरान कोई खूबसूरत लड़कियों से मैं मुतासिर ना हुआ था, मगर ये लड़की जिसका नाम नरगिस था, इसकी बात ही कुछ और थी। उस जंगली फूल की खुशबू दूसरे फूलों से बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। उस रात में देर तक जागता रहा, करवट पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका सरापा हुस्न मेरे दिलो दिमाग में समाया हुआ था। न जाने कब आंख लग गई और नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। दूसरे दिन मैं फिर उस तरफ निकल गया, मगर वो बूढ़ा और वो दुश्मनेजा नजर न आई। मेरे हाथ में राइफल दबी हुई थी और सर पर खुशरंग परिंदों का एक झुंड मंडला रहा था, मगर मैं उनसे बेनियाज होकर झाड़ियों की सिमत तक रहा था। मेरी नज़रें उन झाड़ियों पर जमी हुई थी, मगर वहाँ हवा की सरसराहटों के अलावा और कुछ न था। मैं उस रात बिल्कुल ना सो सका। नरगिस का शौक और मुतबस्सुम चेहरा बार बार मेरे तसव्वुर में झांकता रहा। क्या ज़रूरी है कि उसने भी मेरे लिए वही जज्बात महसूस किए हों जो मैं महसूस कर रहा हूँ? रात के न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई, फिर फौरन ही किसी खुटके से खुल गई। कहीं से कोई आवाज़ आई थी, गालिबन हवेली के किसी दूर उफ्तादा गोशे से। मैं मसेरी से उतर और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर यह कैसी आवाज़ थी? मैं चलता हुआ हवेली के अकबी हिस्से में आ गया। सामने सहन था। सहन के इख्तिताम पर ऊंची दीवार थी। दफातन मुझे किसी बू का एहसास हुआ। किसी चीज़ के जलने की बू आ रही थी। मैं सहन में आया। सामने सिगरेट का टुकड़ा पड़ा सुलग रहा था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन सिगरेट नौशी कर रहा था? मैं सिगरेट उठाने के लिए झुका। उसी वक्त एक साया लहराया और तेज़ी से दीवार की तरफ लपका। थोड़ी देर के लिए मैं शिश्तर रह गया, फिर तेज़ी से साए की तरफ झपटा, मगर इस अरसे में वो साया दीवार फलांग चुका था। मैंने दीवार पर चढ़कर देखा। दूसरी तरफ घना और तारीक जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। सुबह रहमत नाश्ता लेकर आया तो मैंने बेख्तियार पूछ लिया। वो कदरे बौखला गया और घबरा कर बोला, जी मैं तो बीड़ी पीता हूँ। सिगरेट पिया कर। मैंने पैकेट से एक सिगरेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रात वाला सिगरेट का टुकड़ा मेरी जेब में पड़ा हुआ था और मैं ये जानने के लिए बेकरार था कि हवेली में कौन शख्स इस ब्रांड का सिगरेट पीता है। दोपहर को खाने पर डॉक्टर जाहिद से मुलाकात हो गई। खाने से फारिग होकर मैंने डॉक्टर जाहिद से एक सिगरेट तलब की। डॉक्टर ने मुझे अजीब नज़रों से घूरते हुए खुश्क लहजे में कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे स्मोकिंग से सख्त नफरत है। मैं शर्मिंदा हो गया। वाकई मैंने डॉक्टर को सिगरेट पीते नहीं देखा था। शाम होते ही मैं जंगल की तरफ निकल गया। उस वक्त सिगरेट का टुकड़ा मेरे जहन से महव हो गया था। मैं नरगिस के बारे में सोच रहा था। राइफल मेरे हाथ में थी, मगर मुझे शिकार से उस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं थी। सामने से तोतों की खूबसूरत डार उड़ती चली गई। मैं हैरत से उस खूबसूरत मंजर को तकता रहा। अचानक अकब से किसी की आवाज़ उभरी, फिर आ गए। यह सुनते ही मैं उछल पड़ा। डर गए। आवाज़ फिर आई और साथ ही हंसने की आवाज़ भी।
میں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ یہ وہی آواز تو تھی جس کا میں منتظر تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے سامنے نرگس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف شوق اور دلچسپی سے دیکھتا پا کر اس کی نظریں جھک گئی۔ وہ انگوٹھے سے زمین کریدنے لگی۔ کیا اکیلی آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ بابا کل سے بیمار ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا۔ تم شاید اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہی تو میرے سب کچھ ہیں۔ ماں کے بعد انہوں نے ہی تو میری پرورش کی ہے۔ تم لوگ جنگل میں کیا کرنے آتے ہو؟ میں نے اس کے دکھ کو دور کرنے کی وجہ سے سوال بدل دیا۔ تمہاری طرح جان لینے نہیں آتے، ہم لوگوں کو زندگی دیتے ہیں۔ میرے بابا حکیم ہیں، ہم جڑی بوٹیوں کی تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ کیا تم بھی مریضوں کو دیکھتی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں بابا کا ہاتھ بٹاتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ کسی دن میں اپنا علاج کروانے آؤں گا۔ تم غالباً پرانی بستی میں رہتی ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ٹوکری اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا چلتی ہوں، بابا راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کل آؤ گی؟ اچانک میرے منہ سے نکلا۔ میں خود حیران تھا کہ میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلے۔ جی؟ اس نے جی کی چھوٹی اے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر شکنیں نمودار ہو چکی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ میرا مطلب ہے، میں سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے بس یوں ہی۔ مگر کیوں؟ وہ شرارت و شوخی سے بولی۔ اچھا چلو، میں تمہارے مطلب آ جاؤں گا، میں گڑبڑا کر بولا۔ میری بوکھلاہٹ پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے موتیوں جیسے سفید دانت گوند گئے۔ مگر تم ہو کون؟ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، کہاں رہتے ہو؟ مارے تجسس اور شوق کے اس نے بیک وقت کتنے سوالات داغ دیے، اور جب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ٹوکری چھوٹ کر زمین پر گرتے گرتے بچی۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے خوف کی کیا وجہ تھی۔ غالباً وہ میرے خاندان کے حشر سے واقف تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں ڈر نہیں لگتا؟ وہ بڑی مشکل سے بولی۔ ڈر تو لگتا ہے، مگر تھوڑا دل گھبراتا ہے۔ زیادہ دل گھبرایا کرے تو مطب پر آ جایا کرو، بابا بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ شربت بھی دوں گی، تمہارا دل نہ گھبرائے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ نادر نے اطلاع دی کہ ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اسے اندر بھیج دو۔ جب وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ یہ نرگس تھی۔ اس کے ہاتھ میں مخصوص ٹوکری تھی۔ وہ میری حیرت سے بڑی لطف اندوز ہوئی۔ نرگس تم؟ میں اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا تم میری آمد سے خوش نہیں ہوئے؟ میں نے سوچا بڑے آدمی ہو، معلوم نہیں مطب میں آنا پسند کرو گے کہ نہیں، اس لیے میں خود ہی حاضر ہو گئی۔ میں تمہارے لیے شربت لائی ہوں، یہ کہہ کر اس نے ٹوکری میز پر رکھی اور ایک بوتل نکالتے ہوئے بولی، یہ سکون قلب کے لیے بہت مفید ہے۔ میں بوتل اٹھا کر دیکھنے لگا اور جان بوجھ کر بولا، بڑے آدمی سے ملنے آئی تھی سو ملاقات ہو گئی، اب چلتی پھرتی نظر آؤ۔ میرے یہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ آج تم جنگل کی طرف آتے تو ملاقات نہ ہو پاتی۔ بابا کی طبیعت ابھی تک خراب ہے، آج میں اس طرف نہیں جاؤں گی، اس لیے بتلا دیا۔ البتہ اس نے جاتے جاتے ایک خاص ادا سے مسکراہٹ میری طرف پھینکی تھی۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی۔ حویلی کے کچھ فاصلے پر پرانی بستی آباد تھی جو کہ ہماری رعایا میں شامل تھی۔ بابا کا مطب تلاش کرنے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ بابا واقعی بیمار تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آواز دے کر نرگس کو بلایا۔ مجھے دیکھ کر نرگس ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ یقیناً حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، بالکل اس طرح جس طرح میں آج صبح اس کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اب ہمارے مطب بہت اونچے لوگ آنے لگے ہیں، بابا ہنستا ہوا بولا۔ میں اور بابا باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نرگس خاطر مدارات میں لگ گئی۔ کئی سوالات ہوئے، کئی جوابات ملے، زیادہ تر حکمت پر گفتگو رہی۔ پھر گفتگو کا رخ نرگس کی ذات کی طرف مڑ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے دلی کیفیت چھپانے میں کامیاب ہوا۔ شکر ہے کہ گفتگو یہاں آ کر محدود ہو گئی تھی کہ بابا نرگس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پریشان تھے۔ واپسی پر مجھے نرگس بستی سے باہر چھوڑنے آئی۔ اس نے بتایا کہ کل وہ اور بابا مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں دوسری جگہ جائیں گے۔ وہ جگہ جنگل کے قلب میں واقع ہے۔ تم پگڈنڈی پر چلے آنا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد پگڈنڈی دائیں طرف مڑ جائے گی۔ ہم وہیں کہیں تمہیں جھاڑیوں میں مل جائیں گے، مگر خیال رکھنا دائیں طرف مڑنا ضروری ہے، سیدھے مت چلے جانا۔ آگے دلدل ہے، کہیں اس میں پھاند پڑو، وہاں تمہاری یہ بندوق وغیرہ کام نہیں کرے گی۔ نرگس ہنس کر بولی۔
तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैं बोला। तो तुम्हें इससे क्या? वो शौक लहजे में बोली। शायद उसने मेरी अफसुर्दगी को जांच लिया था। वो संजीदा हो गई और नजरें झुकाकर बोली, क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? बहुत ज्यादा, मैं उसकी ठोड़ी को छूते हुए नरम लहजे में बोला। हवेली में इंस्पेक्टर नवीद मेरा मुंतजिर था। वो मुझे देखते ही तीर की मानिंद मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा जोश से तमतमा रहा था। गुलजार साहब, आज वो मूजी मेरे हाथ आते आते रह गया। कौन? मैंने हैरत से पूछा। वही आपका अजली दुश्मन, दरख्तों के झुंड में दिखाई पड़ गया। देखते ही भागने लगा। हाथ से जाता देखकर मैंने फायर कर दिया। गोली उसकी टांग में लगी, लेकिन वो देखते ही देखते करीबी झाड़ियों में रूपोश हो गया। खैर, जाएगा कहाँ, मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। इंस्पेक्टर की शेखी पर मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो अपने नाकाम फायर पर किस कदर नाज़ा था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मेज़ पर नज़र पड़ते ही धक से रह गया। बोतल गायब थी। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन नाकाम रहा। मैं सिगरेट जलाकर शरबत की गुमशुदगी के मुतालिक सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और डॉक्टर जाहिद मुश्ताक अंदर दाखिल हुआ। शरबत की बोतल उसके हाथ में थी। शरबत जहर आलूद नहीं है, डॉक्टर बोतल को मेज़ पर रखते हुए बोला, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी इजाज़त के बगैर बाहर की कोई चीज़ भी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। इट्स ओके। मैं डॉक्टर के बेमायने अंदेशों और बेजा पाबंदियों से कुड़कर रह गया था। मैं सड़क से कटकर जंगल के अंदर दाखिल होने वाली पगडंडी पर घनी झाड़ियों के दरमियान गुजर रहा था। काफ़ी आगे जाकर पगडंडी दाएं सिमत मुड़ गई। यहाँ कदादम झाड़ियाँ उगी हुई थी। इसी जगह नरगिस को मौजूद होना चाहिए था। सामने दूर तक फैला हुआ कता था जिस पर काई जमी हुई थी। मैं समझ गया ये दलदल है। नरगिस ने इसी दलदल से बचने के लिए ताकीद की थी। मैंने झाड़ियों में नजरें दौड़ाई। किसी मुतनफ़ुस का पता न था। खासे इंतज़ार के बाद वापसी के बारे में सोच ही रहा था कि झाड़ियों में सरसराहट हुई और नरगिस का चेहरा नमूदार हुआ। वो तेज़ी से मेरे करीब आई और शगुफ्ता लहजे में बोली, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा। बाबा नहीं आए क्या? झाड़ियों के अंदर हैं। वो मेरे बहुत करीब आकर बोली। उसकी सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। आओ तुम भी हाथ बटाओ। हम दोनों झाड़ियों में घुस गए। कुछ देर पहले नरगिस ने बताया था कि बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मगर हमारे मेल मिलाप को अच्छी निगाह से नहीं देखते। मैं कदरे दिल गिरफ्तार हो गया था। खैर, हम दोनों झाड़ियों में घुसकर एक तरफ चले गए। कुछ देर बाद बाबा भी कुछ पत्ते और गोल गोल से फल उठाए हुए वहां आ गए। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। हमारे दरमियान मुख्तसर और रस्मी गुफ्तगू हुई। वापसी का इरादा कर ही रहे थे कि यकलख्त एक होलनाक चीख हवा के दोष पर लहराती हुई मेरे कानों में पड़ी। हम घबराकर झाड़ियों से बाहर निकल आए। देखा तो सामने एक आदमी दलदल में लम्हा ब लम्हा धंसता जा रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश में हाथ पांव चला रहा था। उसकी चीखें हमारे दिल दहला रही थी। बाबा ने फूल पौधे जमीन पर फेंक दिए और मुतजस्सिस नजरों से अतराफ का जायजा लेने लगा। वो दलदल के किनारे झुके हुए दरख्तों को गौर से देख रहे थे। फिर मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। उन्होंने दलदल पर झुकी हुई एक शाख को खींचकर आजमाया और मेरी तरफ मुड़कर बोले, आप जोर लगाएं, ये शाख आदमी तक पहुंचानी है। मैंने और बाबा ने मिलकर शाख को पूरी कुव्वत और ताकत से झुकाया तो शाख आदमी के हाथ तक पहुंच गई। शाख को मजबूती से पकड़ लो, बाबा आदमी से मुखातिब होकर पूरी कुव्वत से चिल्लाए। दलदल में फंसे हुए शख्स के चेहरे पर कुछ तब्दीलियां रुनुमा हुई। जब उसने शाख को मजबूती से पकड़ लिया तो बाबा ने मुझे शाख छोड़ देने के लिए कहा और खुद भी फुर्ती के साथ एक तरफ हो गए। शाख उस आदमी को लिए तेजी से ऊपर आई। वो आदमी हैरत और खौफ से नीम जान शाख से लटका हुआ था। बाबा ने उसकी हिम्मत बंधाई। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए तने की तरफ आ जाओ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए तने के करीब आ गया। तने के करीब पहुंचते ही धप से जमीन पर गिर गया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंचा, लेकिन अब बेहोश होने की बारी मेरी थी, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नवीद आंखें बंद किए हुए गहरी सांसें ले रहा था। कुछ देर के बाद उसके हवास बहाल हुए और वो उठकर बैठ गया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो चौंक पड़ा और घबराए हुए लहजे में बोला, वही था मिस्टर गुलजार, वही था। कौन? मैंने हैरानी से पूछा। वही जिसे कल मैंने जख्मी किया था, आज फिर दिखाई दिया था। मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि वो तेजी से पलटा और मुझ पर टूट पड़ा, फिर धक्का देकर दलदल में गिरा दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे रिवॉल्वर तक
استعمال کرنے کی مہلت نہ مل سکی۔ اوہ میرے خدایا! وہ گہری سانس لیتا ہوا دلدل کی طرف دیکھ کر خوفزدہ آواز میں بولا، آپ لوگ موجود نہ ہوتے تو آج میرا کام تمام تھا۔ وہ شام اچھی نہیں گزری۔ رات کو بستر پر لیٹا تو ذہن بھی الجھ رہا تھا۔ کروٹیں بدلتے کی کیفیت میں خاصی رات گزر گئی۔ پچھلے پہر کی خنکی سے پلکیں بوجھل ہو رہی تھی کہ آنکھیں کھٹکے سے کھل گئیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے سے لگے ہوئے جھانک رہا ہے۔ رات کے گہرے سکوت میں اس کے سانس لینے کی آواز بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر تک میں خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کنڈی گرائی اور ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے حویلی کا چوکیدار نادر کھڑا تھا۔ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے نادر پر تھپڑ، گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے غصے بھری آواز میں پوچھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ڈاکٹر زاہد مجھے ناگواری سے گھور رہا تھا۔ اس سے پوچھیے یہ اس وقت میرے دروازے کے ساتھ لگا ہوا کیا کر رہا تھا؟ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ جو کچھ بھی کر رہا تھا درست کر رہا ہے، یہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے، ڈاکٹر سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں سے شدید غصہ چھلک رہا تھا۔ اتنی رات گئے کسی کی خوابگاہ میں جھانکنا کسی فرض کے زمرے میں آتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فضول باتیں مت کیجیے، ڈاکٹر درست لیکن بادب لہجے میں بولا، پھر نادر سے مخاطب ہوا۔ آؤ میں تمہاری ڈریسنگ کر دوں۔ ڈاکٹر نادر کو لے کر چلا گیا۔ غصے اور جھلاہٹ سے میں پاگل ہو گیا۔ میں جھلایا ہوا واپس مڑا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں جلدی سے خوابگاہ میں آیا اور میز کی دراز سے سگریٹ کا وہ ٹکڑا اٹھایا جو چند دن قبل مجھے حویلی سے ملا تھا۔ ٹکڑے اور پیکٹ کا برانڈ ایک ہی تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ رات میں نے ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ صبح انسپکٹر نوید ملاقات کے لیے آیا۔ میں نے اس کی موجودگی میں نادر کو بلوایا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر زاہد بھی چلا آیا۔ نادر کی حالت خراب تھی۔ میرے دیے ہوئے زخم اس کے جسم اور چہرے سے جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر اور انسپکٹر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا ٹکڑا نکالا اور اس کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے چند روز پہلے رات کو صحن میں ملا تھا۔ رات کے 3 بجے سلگ رہا تھا۔ نادر بری طرح نروس تھا۔ خوف کے مارے اس نے سر جھکا لیا تھا۔ بتاؤ، میں چیخ کر بولا۔ وہ کون تھا جو دیوار پھلانگ کر بھاگا تھا؟ کیا تم تھے؟ نادر چپ سادھے رہا۔ میں نے ایک مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ ناک سے خون کی ایک موٹی سی دھار پھوٹ پڑی۔ رک جاؤ، ملازموں سے یہ سلوک اچھا نہیں، ڈاکٹر تڑپ کر بولا۔ مجھے بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ میں نے رات کا تمام واقعہ دہرایا۔ انسپکٹر نوید چونک پڑا۔ ڈاکٹر بڑی عجیب نظروں سے نادر کو گھور رہا تھا۔ اس نے نادر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے نادر؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ نادر کے جواب دینے سے پہلے انسپکٹر نوید کھڑا ہو گیا اور نادر کے قریب آ کر خونخوار لہجے میں پوچھنے لگا، کیا وہ تم تھے؟ نادر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر کون تھا؟ مجھے نہیں معلوم سرکار، نادر کراہتے ہوئے بولا۔ اور وہ سگریٹ تمہاری تھی؟ جی سرکار۔ الو کے پٹھے! انسپکٹر یکایک سرخ ہو گیا اور ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر رسید کر دی۔ مجھے الو بنا رہا ہے؟ مجھے یعنی انسپکٹر نوید کو؟ نادر درد سے دوہرا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر زاہد بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، پھر نادر پر جھکا اور بڑی اپنائیت کے لہجے میں بولا، نادر جو حقیقت ہے بتا دو بیٹا، تو تو جانتا ہے حویلی کے حالات کیا ہیں، تجھے اندازہ نہیں، تو نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ نادر ڈاکٹر کے قدموں پر گر گیا اور بولا، سرکار وہ میرا سالہ افضل تھا۔ کون افضل؟ انسپکٹر بھویں سکوڑ کر غراتا ہوا بولا، حضور وہ جو قتل کا مفرور ملزم ہے۔ نادر گھٹی ہوئی آواز میں بولا، وہ دن کو جنگل میں چھپا رہتا ہے اور رات کو حویلی میں آ جاتا تھا۔ صاحب کی امریکہ سے واپسی پر میں نے اسے یہاں آنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ کہنے لگا اتنی بڑی حویلی میں کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ انسپکٹر نوید نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور میری طرف مڑ کر بولا، اس افضل نے ایک عورت کے چکر میں پڑ کر ایک شخص کو قتل کیا تھا، بہت دنوں سے روپوش ہے۔ پولیس نے یہ سمجھا کہ افضل کہیں ولایت چلا گیا ہے اور کیس بند کر دیا۔ پھر نادر کی طرف دیکھتے ہوئے انسپکٹر گرج کر بولا، تیری جان اس وقت تو چھوٹ سکتی ہے کہ تو اسے گرفتار کرانے میں ہماری مدد کرے۔ نادر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے سرکار،
میرا کہنا نہ ماننے کی سزا اسے بھگتنا ہی چاہیے۔ پھر ایک رات افضل کو گرفتار کر لیا گیا۔ افضل پر نظریں پڑتے ہی انسپکٹر نوید کا خون کھول گیا۔ اس نے افضل کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ جنگل میں بار بار ٹکرانے اور دلدل میں دھکا دینے والا شخص افضل ہی تھا۔ افضل کے کوائف معلوم کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ عادی مجرم نہ تھا۔ اس قدر سوچی سمجھی اسکیم کے تحت قتل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی میرے خاندان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ آخر وہ پراسرار قاتل کون تھا جس نے میرے خاندان کو ختم کر دیا؟ ابھی تک مجھ پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا، کیا پتا وہ قاتل زندہ بھی تھا کہ نہیں۔ میں بڑے سکون اور آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ نرگس سے میری ملاقاتیں بڑے جذباتی دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک چاندنی رات کو نرگس نے اپنی زلفیں میرے شانوں پر بکھیرتے ہوئے کہا، میں نے بابا کو راضی کر لیا ہے، مگر مجھے بڑے شاہ کے مزار پر عہد کرنا ہوگا کہ میں کبھی نرگس کو ٹھکراؤں گا نہیں۔ یہ بڑے شاہ کون ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہنسو نہیں، نرگس برہم ہو کر بولی، وہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں۔ وہاں کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا جائے تو عہد کرنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کل جمعرات ہے، بھرپور چاندنی ہوگی، چلیں گے۔ دوسرے دن رات کو 8 بجے ہم بڑے شاہ کے مزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ کائنات پر دودھیا چاندنی سایہ فگن تھی، ہر سو گہری خاموشی تھی، پورا جنگل سویا ہوا تھا۔ نرگس سیاہ چادر اوڑے ہوئے تھی، بھرپور چاندنی میں اس کا ملکوتی حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ میرے آگے آگے چل رہی تھی کہ اچانک ایک انہونی ہو گئی۔ اچانک درختوں کی اوٹ سے سایہ نکلا اور وہ نرگس پر ٹوٹ پڑا۔ چاند کی روشنی میں سائے کے ہاتھ پر چڑھا ہوا فولادی پنجہ چمکا اور نرگس کے چہرے کی طرف جھکا۔ پھر وہ پنجہ اپنی جگہ پر یکلخت رک گیا۔ تم؟ وہ کہاں ہے؟ سناٹے میں غراہٹ گونجی۔ پھر سائے نے دھکا مار کر نرگس کو ایک طرف پھینکا اور میری طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ حیرت، دہشت اور خوف سے میری رگوں میں خون جم کے رہ گیا۔ میرے سامنے نرگس کا بابا کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ حیرت سے کیوں تک رہے ہو؟ وہ بولا۔ ہاں، دیکھ لو میرے چہرے کو، اچھی طرح دیکھ لو۔ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے اچھی طرح پہچان لو اور سب کچھ جان لو کہ مجھے کتنی شدت سے تمہارا انتظار تھا۔ 20 برس گزر گئے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں انتقام پورا کیے بغیر نہ مر جاؤں۔ اب میں آرام اور سکون سے مر سکوں گا۔ تم اپنے خاندان کے آخری فرد ہو، تمہارے مرتے ہی میرا انتقام پورا ہو جائے گا، دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بابا ایک بار پھر بولا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا انتقام ادھورا رہ جائے گا، لیکن نہیں، اب میرا انتقام پورا ہوگا۔ بابا ایک قدم آگے بڑھا۔ نرگس چیخ مار کر راستے میں حائل ہو گئی۔ بابا نے ایک جھٹکے سے نرگس کو دور پھینک دیا۔ بابا کی طاقت اور توانائی حیرت ناک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اعتماد کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ اس کا فولادی پنجہ چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں پلٹ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر خوف و دہشت سے میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ تم مجھے اس روپ میں دیکھ کر حیران ہو، مگر میں تمہاری حیرانی ضرور رفع کروں گا۔ مرنے سے پہلے تمہیں حیرانگی ضرور دوں گا۔ آج میرا عہد پورا ہو رہا ہے، میرا ادھورا انتقام پورا ہو رہا ہے۔ میری کہانی سننے کے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی موضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اس خاندان کے آخری فرد ہو۔ بھاگو نہیں، غور سے سنو۔ آج سے بہت عرصہ پہلے تمہارے دادا نے جاگیرداری کے زوم میں میری چھوٹی بہن کو اغوا کر لیا تھا، سنا تم نے؟ پھر اس غریب نے عزت بچانے کے لیے پہاڑی پر سے کود کر جان دے دی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے اپنی عزت کی خاطر جان دے دی تھی۔ میں نے عدالت کچہری کا رخ نہیں کیا، وہاں تو انصاف خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ اگر مجھے انصاف مل بھی جاتا تو ہماری خاندانی عزت و حرمت کس طرح واپس آ سکتی تھی؟ میں نے اسی وقت عہد کیا تھا کہ اپنے خاندان کی عزت اور چھوٹی بہن کی زندگی کی پوری قیمت تمہارے خاندان سے وصول کروں گا۔ تمہارے خاندان کے چند ہی افراد کو ٹھکانے لگایا تھا کہ تمہارے والدین کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو نابود ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں امریکہ بھیج دیا۔ پہلے میں نے تمہارے دادا کو ہلاک کیا، پھر تمہارے چچا کو ہلاک کیا، اور تمہاری ماں کا تو میں نے دل ہی نکال لیا، اور تمہارے باپ کو اسی پنجے سے نوچ نوچ کر ہلاک کیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں پہلے ہی کسی طریقے سے ہلاک کر سکتا تھا، مگر نہیں، تم تو خاندان کے آخری فرد ہو۔ تمہارا خاتمہ شاندار طریقے سے ہونا چاہیے۔ میں تمہیں تمہارے باپ جیسی شاندار موت دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں مار کر میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ بابا کی آنکھیں دہشت اگلنے لگی تھی۔
दहाना कफ आलूद हो गया, बाँछें चढ़ गईं। उसकी कैफियत जुनूनियों की सी हो गई थी। वो वहशियाना चीख मारकर मेरी तरफ झपटा। नरगिस फिर उसके रास्ते में हाइल हो गई, मगर वो नरगिस को धकेलता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं पीछे हटा, मगर वो आहिनी पंजा तेग की मानिंद घूमा और मेरे बाजू पर खरोंचे बनाता हुआ गुजर गया। मेरी चीख निकल गई। पंजा फिर चला और इस बार मेरी कोहनी पर से गरम गरम खून उबल पड़ा। मैं खून की हरारत महसूस कर रहा था। पंजा एक बार फिर लहराया और मेरे बाजू से गोश्त उधेड़ता चला गया। यूं मालूम हुआ जैसे आंखों से हल्के बाहर आ पड़े हों। रात के बेकरार सन्नाटे में मेरी चीख और बाबा का मकरू कह कहा उभरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये तो ज़रा तफरी ले रहा हूँ। तुझे वही मौत मिलेगी जो तेरे बाप को मिली थी। मुझे उसका ये जुमला तड़पा गया। मैं भी अपने ख़ानदान की मौत के इंतकाम में तड़प रहा था। मेरा भी इंतकाम अधूरा था। मैं जोश से चिल्लाया, लेकिन उसी वक्त पंजा फिर घूमा और मेरे सीने पर आकर जम गया। मुझे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई। मैंने बेबसी से दोनों हाथों को बांधकर बाबा के सीने पर दे मारा। उसका सीना ढोल की तरह बज उठा, मगर वो मकरू अंदाज में हंस पड़ा। फिर उसने पंजा अपनी तरफ खींचा तो मालूम हुआ कि मेरी हर रग खींच रही है। जिस्म और रूह का रिश्ता मुनक़ता हो रहा है। मैंने वहशत के आलम में उंगलियां उसकी आंखों में घुसेड़ दी तो वो घबरा कर पीछे हट गया। मेरे सीने और बाजू से खून उबल रहा था और नकाहत की वजह से सर घूम रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। बाबा एक बार फिर चीख मारकर मुझ पर झपटा। मैं पीछे हटा, मगर एक खुश्क टहनी से उलझकर नीचे गिर पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बाबा लपक कर पास आया और झुककर मेरा जायजा लेने लगा। मेरे चेहरे से खून टपक रहा था। बाबा मेरी आंखों में झांक रहा था। उसके चेहरे पर वही इत्मीनान और आसूदा मुस्कुराहट थी जो भूखे दरिंदों के चेहरों पर उस वक्त नमूदार होती है जब वो अपने शिकार को काबू कर लेते हैं। बाबा ने एक बेबस चूहे की मानिंद मुझसे खेला और अब खेल ख़त्म कर देना चाहता था। मैंने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी बची कुची ताकत जमा की और तड़प कर उठ बैठा। उसी वक्त बाबा का खूनी पंजा लहराया और मेरे चेहरे से गोश्त नोचता चला गया। मैं बेबसी से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और आंखें बंद कर ली। यही तो नोचता तकदीर था। तकदीर से लड़ना लाहासिल था। बाबा मेरे ऊपर झुका हुआ था, बड़े शौक और दिलचस्पी से मेरे चेहरे को देख रहा था। दूसरी तरफ शदीद गुनूदगी मुझे अथाह गहराइयों की तरफ लिए जा रही थी। अचानक एक फायर हुआ, फिर दूसरा फायर हुआ। मैं एक दफ़ा फिर शऊर की दुनिया में वापस आ गया। आंखें खोलकर देखा, बाबा का बूढ़ा जिस्म कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और पंजा बुलंद कर दिया और तेज़ी से मेरे नरखरे की तरफ ले आया। लेकिन बाबा का हाथ यकलख्त ढीला पड़ गया था, क्योंकि उसी वक्त तीसरा फायर हुआ तो वो आहिस्ता से मुझ पर ढह गया और फिर बेबसी से अधूरा इंतकाम छोड़कर हमेशा के लिए शांत हो गया। बाबा का सर एक तरफ को ढलक गया था। मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मैं दोबारा होश में आया तो डॉक्टर जाहिद मुश्ताक, इंस्पेक्टर नवीद मुझ पर झुके हुए थे और करीब ही नरगिस अपने घुटनों में सर देकर सिसकियां भर रही थी। अब उसका भी इस दुनिया में कोई ना था और मेरा भी इस दुनिया में कोई ना था। उसका बाबा अधूरा इंतकाम लेकर जहाने फ़ानी से कूच कर गया था और मैं उसके बरक्स अधूरा इंतकाम लिए जीने के लिए नई ज़िंदगी की तरफ आ गया था। लेकिन मैं अधूरे इंतकाम को अधूरा समझकर भूल गया और नरगिस को अपना और अपने आप को नरगिस के लिए सहारा बना दिया। हवेली में अब रौनक आ बसी थी और हम दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।